मो प्रभा मु ज्योति। तो फ्रेंड्स आज गोटे नुआ जगह जाऊँ बुलायापी तो जीवा देखा ना कौन। तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा और एंजॉय करिया। बड़ गाड़ी 40 टका। कौन कर देखी शिशु उद्यान आम कौन जापर ना कौन गाड़ी कौन थी तो फ्रेंड्स बर्तमान आम आस गोपालपुर सी बीच पहुँचीचु बहुत समय पूरा लगिला ट्राफिक जाम बहुत समय लगिला पहुँची देखु फ्रेंड्स समुद्र हाँ सी बीच देखिपे देखा अंधार पूरा लाइट है अंधार पूरा देखा आम बायाणी टे अंधार हो गला ना कि टे सन्ध्या होगला आसार देखु समुद्र पट मस्त लगुच नहीं चलो तल पानी भी बढ़िया लगुच। चलो पाखक जा देखा चलो चल हमारे बायाणी बर्तमान चलिले टुवर्ड्स सी बीच पूरा अंधार आसगला वीडियो सब अच्छी दुकान फुकान अच्छी खाया दिन बेले मस्त लगी देखा ना कि भाई समुद्रटा पूरा जना पड़ा खाली एति जना पड़ी जी लाइट जाऊँगी नजारा देखते टिके तथा लोक भी अच्छा गहली अच्छी किसी असुविधा नहीं सेपटे स्ट्रीट लाइट आमर स्ट्रीट लाइट टिके देखी लाइट हाउसटा पूरा ये गोपालपुर सी बीच नजारा ଆଉ ତ ଆସିକି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କହ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳୁ 4ଟା ବେଳୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା 4ଟା ବେଳୁ ବାହାରି ନଥିଲି କି
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଧୂପଦାନୀ ହାତୀ ଏଠି ବହୁତ ଦୋକାନ ଏଠି ମାସେ ଧୂପଦାନୀ କେତେ ନେଉଛ ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଧୂପଦାନୀଟା କ'ଣ ତିଆରି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ 10 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଉଛି କହୁଛି देखना तुम्हें मोटर हो रही है थोड़ी सा अभी तुम दोनों यहाँ पाइए यहाँ पाइले सब କ'ଣ ରେ ये जो मार्बल गुड़े हाथ धरू न କେଉଁ ହାତରେ ଧରିବି ତ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସି ଫୁଡ଼୍ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଭଲ ସି ଫୁଡ଼୍ ବି ମିଳୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଆଉ ପୁରା କୁଲ୍ ଏୟାର ସବୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖି ଖାଇବା ଆଉ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମସରୁମ୍ ମୋମୋଟା ଓଇ ସେ ଖାଇଦେବ ପତ୍ର ଦେବ ନା କ'ଣ ଗରମ କେନ୍ତା ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଯେ तो चलते फ्रेंड्स बुलीजा बिजु एडवेंचर पार्क देखा कौन अच्छी टिकेट तुम पाखे अच्छी एने आगे गला चलतु केमती कौन लगुच देखा लाइट फाइट तो भल लगुच बढ़िया लगुच एटा कौन फूड कोर्ट ओह से खाया पीवाई भी सब अच्छी भितर आप चाहिए भी खाईपर चलतु गोटे लाइटिंग देखो कि बंद अच्छे चलनी आग से पट साइड अच्छी फुड कोर्टा एपटे मो गोपालपुर अच्छी गोटे लाइटिंग है लिखाई बढ़िया लगे चाहिए फोटो फोटो उठे पारे आपण मैंने तो फ्रेंड्स आम वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चय करेंगे जमार भूलें चलते भीतर को जा देखा कौन कौन अच्छी कौन ना एमती तो अच्छे कौन अच्छे कौन ना हम रात लाइटिंग लगी तो भल देखा अधिक दिन बेला अपेक्षा छतु मशरूम बाणी हाई हाई करा लाइट लाइट टी हाई कर दे यस माछ लाइट लगी पानी एपटे दोड़ी फोड़ी सब अच्छी छोट छुआ मान खेली पारे शिशु उद्यान तो छुआ बस एमती अच्छे कौन चलतु
ଲାଇଟିଂ ଭଲ କରିଛି ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ପାର୍କକୁ ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବା ନଜରିଆଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ହଁ ଯାଇକି ଏମିତି ଖାଲି ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ବସିକି ଆସିବା କଥା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁ ନଥିଲା ସେଇଟା ଯିଏ କରିବ ତାର ମଜା ଆଉ ଦିନ ବେଳେ କରୁଥିବେ କ'ଣ ରାତିରେ ତ କାହିଁ କିଛି ସେମିତି କେହି କିଛି କରୁନଥିଲେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଆଉ କିଏ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ରହୁଛି ଲାଇଟିଂ ହେଇକି ରାତି ତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦିନ ବେଳେ ତାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାର୍କ ତ ବୁଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ବୁଲା ସରିଲା ହେଲମେଟ୍ ରେଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ फ्रेंड्स देखिपे जिनस सब शॉपिंग करके नहीं आसी आज पूरा कौन माने तो सब नहीं आसुँच कहूँ आउ से खाइबाटा देख खाइबाटा अच्छी ना से आसी बिरियानीटा खाइबा अच्छी हो खाइबाटा बर्तमान अच्छी खाईदबा